Ya se me fue la voz. Ya va a ser, vine de Avatar. Aquí presente. Hello, everyone. Hi, Mary. How are you? I'm good. ¿Cómo están las otras? How is everybody else? I'm good, thank you. Angeli, how are you, mommy? I'm doing very good, Tati. How are you doing? I'm doing good, mi amor. Today we're going to study the wound of injustice. Hoy voy a hacer la clase de la injusticia. Andreita, ¿cómo estás? Ah, estás en el trabajo. Ah, pues. Vamos a ver quién más se mete. Armani, how are you? I'm good. How is everyone? I guess everybody's okay. It's Friday and the body knows it. I'm gonna wait 5 more minutes and that's it. Voy a esperar 5 minutos más. Debería haber un botón de notificación para que todos supieran. Telegram, you're failing me that way. Alicia, ¿cómo estás, mi amor? Hola, corazón, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? ¿Cómo sigues? ¿Cómo te sientes? Ay, amor, no quiero ni decir eso. No sabía yo que tengo algo que se llama sleep anxiety. Son ataques de ansiedad que me dan cuando estoy dormida. Oh, wow. O sea que esa ansiedad no me deja dormir. Y todo eso es producto de lo que estoy sanando. Wow, okay. I never knew that this was so real. Ay, corazón, pues espero que te recuperes bien pronto de esto y sales muy rápido. Vamos a ver quién más entra. Sandrita, ¿cómo estás, mi amor? I'm doing great, Tati. How are you feeling? I'm doing good, mi amor. I was worried about you. I was worried about me. Love you, maestra. Feel good. Se los digo con sinceridad y con toda la verdad de mi corazón. Yo nunca pensé que sanar la sombra fuera algo tan intenso. Por eso yo les digo, ustedes tienen que prepararse, porque a medida que ustedes vayan adentro, la sombra se va a poner más intensa. Se los digo con todo mi corazón. Tienen que buscar todas las herramientas que yo les he dado, porque cuando les toca el momento de sacar los miedos más profundos, ahí es donde ustedes van a usar esas herramientas. You know, never in my life I thought the shadow was so true and so strong. I have never in my life experienced anxiety or depression. And none of those things has to do with a state of
mental. It has to do with the energy, the programming. After I passed the depression, I went to panic attacks during my sleep because they checked my heart and there is nothing wrong with my heart. My heart is perfect. I have a heart of a baby. So they diagnosed me what is called with the sleep anxiety. And all of this because I'm going to the court of my fears. And to me, this is totally incredible. And it's not like I can sign out. And it's not that we have an option to sign out. So we just have to keep doing it until everything, gets healed and the light starts surrounding us. Hold on. Let me tell the rest of the people to see if they're gonna come. Vamos a esperar a ver si entra alguien más. ¿Cómo se encuentran? ¿Por qué tan callados? ¿Cómo les ha ido esta semana? How you guys doing this week? Bien interesante, maestra, pero bien. Ok, bueno. Yo les dije por texto de que hoy había clase, pero me imagino que será que los otros no pueden. Ok, so vamos a empezar. Como ustedes saben, ya estudiamos las otras heridas emocionales. How you guys know, we study the rest of the emotional inner child wounds. All of this information is so important because it helps us to understand certain people's programming. I was totally in shock when I was studying this class of how profound is the wound of rejection. Whoever has the wound of rejection is going to have the wound of injustice. Ustedes necesitan entender que todas las heridas emocionales son básicamente lo que se llaman arquetipos. Los arquetipos son cosas que nosotros nos hemos identificado. Son personalidades por las cuales nosotros nos hemos identificado. Entonces es bien importante que ustedes se den cuenta cuáles son sus heridas para que puedan trabajar en ellas. Cualquier persona que tiene la herida del rechazo tiene la herida de la injusticia. Esta herida se forma después de la herida del rechazo. Entonces, como todas las heridas, esta herida tiene como un lema. We need to understand that this wound has a connotation, and the connotation of this is I will never be enough. El lema que tiene una persona que tiene la herida de la injusticia es yo nunca seré suficiente.
para que ustedes vayan identificando y acuérdense que todas las heridas tienen máscaras y la máscara que tiene esta herida es de mártir. The mask where people hide is the mask of being a martyr. Martyr. I don't know how to pronounce that. I don't know if I said it correctly. So what we're going to study, we're going to understand this in a more deeper sense. When it comes to the wound of injustice, this wound is gonna get formed at the age of 3 to 5 years old. So you guys need to understand that and analyze that. What happened around my 5 years old that do I remember? Let me ask you something, guys. That anybody here identify with the wound of rejection? ¿Alguno se identifica con la herida del rechazo? I do, Tati. Yeah. Ok, porque la herida del rechazo, como ustedes lo saben, es una herida que te lleva a rechazar la energía del padre que tiene el mismo sexo. You know, when we have the wound of rejection, we are rejecting the energy of the inner, either masculine or feminine of the same sex parent. So me, it would be my mom. Entonces, para que lo estén pensando. Ok, so, esta herida está asociada con la herida del rechazo, se gesta encima de la herida del rechazo y es una herida de fuerza. This is very important for us to understand. This wound is associated with rejection, and this wound is related with force. Because whoever has the wound of rejection and then it adds the wound of injustice is gonna become rigid. La persona que tiene la herida de la injusticia se va a volver una persona muy autoexigente y perfeccionista. Ok, entonces, esta herida llega para proteger al niño y busca protegerlo a través de del que el niño ha sufrido la herida del rechazo y busca protegerlo. Y esta herida llega a través de la percepción y la interpretación. This wound is gonna arise towards the interpretation of the perception of what the child is interpreting. Meaning that everything that the child is going to interpret is going to be very strongly formed in the concept of just or unjust. They're going to have a strong sense of that. Cuando el niño empiece a entender una percepción y empiece a buscar una percepción, ellos van a tener muy fuerte el sentido de la injusticia. Para ellos todo va a ser justo o injusto. Entonces, ustedes tienen que pensar, ok, ¿cómo veo yo el mundo? ¿Cómo veo yo la gente que me rodea? ¿Cómo veo yo las cosas que me ocurren? ¿Tengo yo un sentido muy fuerte de lo justo y de lo injusto? Entonces, so whenever we have that perception outside of us that make us believe that whatever we experience is related with something just or unjust, is because we have that inner wound. Vamos a hablar de los síntomas de la herida de la injusticia. We're going to speak about the symptoms
of the injustice one. Entonces, uno de los primeros síntomas que nosotros vamos a experimentar si tenemos la herida de la injusticia es que comienzan a desarrollar un sistema donde ellos exigen que todo sea por igual. Son personas que van a luchar mucho por la igualdad. Whenever a person has the injustice wound, they're gonna fight with their life for equality, even though they're not gonna be fair with anybody. This is something very important. So remember this. They're going to start. For example, let's say that somebody is actually cutting a pizza. They're gonna make sure that everybody has equal size of pizza. Entonces, la persona que tiene este síntoma, ya usted sabe que va por ahí. Su lenguaje está alrededor de todo lo que sea justo. El sentido de justicia va a ser muy marcado. So whoever has a wound of injustice is going to have a language where they're going to express that everything is just or unjust. So they're going to be very strong with that. Todo desde ese sentido está polarizado. A ver, son personas que tienen una percepción muy cerrada. Para ellos todo es negro, blanco, pero no hay nada en medio. Ellos nunca van a ver las cosas y la verdad que ellos sostienen es absoluta. Y esto es bien importante. Y de aquí es donde se derivan las religiones. Whenever a person has the wound of injustice, it's going to be very polarized in whatever, in the perception of right and wrong, white, black. They're not going to have nothing in between. So they're going to feel that there is not middle point and they're actually the owners of the truth, the universal truth. There is no other perspective, there is no other truth. Son personas extremadamente sensibles y son hipersensibles desequilibradamente, al punto de que si todo no se pone en marcha ellos tienen un sentido tan sensible de que si tú les dices cualquier cosa, ellos se cierran y se vuelven frívolos y exigentes. O sea que desde muy pequeños tú vas a notar que todo lo que tú digas lo va a tomar por un ataque. The people that has the injustice wound, they're gonna be extremely sensitive, hypersensitive, without no equilibrium. And they're gonna feel that everything that you said is gonna be an attack into their personality. So esto es bien importante para que lo tengan bien claro. Dame un segundito. Tienen una coraza de rigidez que está acompañada de frialdad y detrás de ella está la de la sensibilidad, al punto que las personas piensan que son insensibles, pero esta coraza solo la han creado para protegerse. These people is extremely rigid, and this is goes into company with they're very hold on, how you say this? Let me see how you say this. Hold on. I'll tell you in a second. Hold on. It's called frivolity. Frivolity? Hold on. How you say this in English? Cold. They're cold-hearted. That's what it is. They're cold-hearted. So they have such a rigid personality that this is gonna make them to be cold-hearted, but behind that mask, they're hypersensitive.
They're so cold-hearted that people believe that they're insensitive. Hold on, because somebody's trying to enter to the group. Hold on. Let me see if she's in the group. Dame un segundito. Give me 1 sec. Dame un segundito que quiero saber. Dame un segundito. Un segundito. Ok, bueno, no sé por qué ella no se puede conectar. No sé si es que ya no ve el link. Vamos a ver si se puede. Bueno, entonces, el mayor miedo que tienen estas personas es la frialdad y la indiferencia de las personas con que interactúan. Es algo que ellos no pueden manejar. So, algo que ustedes tienen que entender de las heridas emocionales es que lo que la persona no quiere experimentar es lo que la persona va a experimentar. Ustedes entienden eso. Y es lo que la persona va a hacer. Por decir, si alguien tiene la herida del abandono, le va a tener miedo a ser abandonado. Pero esta persona constantemente va a abandonar a los que quieren. We need to understand how the inner wounds works. Like he says here, the major fear that these people have is to find people that is cold-hearted and they will be indifferent to give them attention and love. But they are actually the ones who do that in a relationship. So what you guys need to realize that whenever a person has an inner wound, they're going to experience the inner wound by actually doing the inner wound to the people that they love the most. For example, if somebody suffers from abandonment issues, they're going to constantly abandon the people that they actually love. So one of the things that we need to realize is that whenever we have an inner wound, not only we're going to experience it, but we're going to leave it with the people that we love the most. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quieren decir algo? Somebody has a question or we're doing good? Ok, bueno, voy a continuar. ¿Ustedes me oyen? Yes. Okay. Ok. Entonces, ¿tienen miedo a conectar con sus emociones o de que otras personas traten de conectar con su emocionalidad? Por eso escogen desconectarse de sus emociones y de su cuerpo como mecanismo para sobrevivir. ¿Ustedes qué creen que donde tenga esta persona el bloqueo mayor? ¿En qué chakra? A ver, para los que hablan español, vayan pensando. So these people has fear of connecting with their inner emotions, or for people to connect with their emotions. If this is the reason why they choose to disconnect from their emotions and from their body for a mechanism of surviving.
So which chakras do you think these people has blockage? La chakra raíz. Ajá, ¿y cuál más? El plexo solar. Y el plexo solar, correcto. So whoever has a problem with the root chakra, well, you know, these people has problems with the root chakra and the solar plexus. That is correct. Físicamente son personas muy atractivas, se cuidan mucho, suelen tener un buen aspecto físico por la autoexigencia en la cual ellos viven. So physically, these people is gonna look very attractive. They take care of themselves a lot, and because they have self, hold on, they're gonna be self-disciplined. They're going to be very disciplined when it comes on the way they look. And this consists not only into the way how they eat, they go to the gym, and they're gonna be persons that they're gonna have a lot of self-discipline. Let me see how you say this word in English. Self-demand. This is a good one. Self-demand. They're gonna have a lot of self-demand. So, siempre que hacen lo correcto, siempre van a tratar de buscar hacer lo correcto en lo cotidiano y lo que dictan las normas sociales. So, whenever you see a people that has the injustice wound, they're going to pursue being the best at everything that they do, and they're going to be very moralist. So they're going to try to be the best in morality. They're gonna have to have a lot of high values so people can see their very righteousness. Think about this word. This word is very important. If you guys are taking notes, it's important for you guys to highlight the most important word that has to do with this. Entonces, el rechazo viene como lo habíamos estudiado por parte del padre o de la madre del mismo sexo. Y por esta razón van a tener mucho problema en las relaciones. Ahorita estamos hablando de la herida de la injusticia. Tengan esto bien presente. Y acuérdense que el plexo solar es donde se encuentran las relaciones. So, because of this wound, just how we were talking in the past, rejection is part of this inner wound. And because of this, they're going to have a lot of trouble in relationships. So, keep that in mind. Su carácter es rígido y son extremos en su opinión. Y estas van a ser las personas que van a ser fanáticas en sus creencias. O sea, van a llevar lo que creen al fanatismo. So these people has a very rigid personality. They're very extreme in the way how they opinionate. So they're gonna be fanatics. It's the people that whatever they believe, they take it to the extreme. Entran en argumentos profundos por defender su verdad y no les gusta que les reprochen nada. Esta parte es bien importante. Eso les toca directo con la herida y los pone en contacto con la vulnerabilidad, y para ello eso no es posible y entran en estado de autoexigencia. So whenever a person has an injustice inner wound, they're going to be argumentative people. They're going to go into deep arguments in order for them to defend their truth. They do not like for them to get called out into being accountable. They don't like that. I mean, somebody touches the wound, this is going to make them be in contact with their vulnerability, and for them, this is not possible, and they're gonna go back to self-demand. Les da pánico que las personas los conecten con lo que sienten. They're going to be in panic mode when they feel somebody
is actually trying to connect them with what they feel. So they always going to be in denial. Entonces, para estas personas va a ser la muerte que ustedes o sea, que uno se conecte con ellos para que ellos se den cuenta de lo que sienten. Pero cuando logran conectarse, entran en catarsis y tienen un llanto, lamento intenso y profundo, porque llevan años de reprimir ese llanto. En ese momento que se permiten sentir y es como una explosión de como cuando hay una represa que finalmente se abre. Entonces usted va a notar que cuando tienen una pelea, si la persona logra conectar con esas emociones, ustedes van a sentir que esta persona va a tener un llanto muy profundo. So whenever a person has the wound of injustice, you're going to see that if they able to connect with their emotions, they're going to have a catharsis and they're going to have a deep crying. And hold on, what is this? Hold on. Let me see how, because this is a very, oh no. Inner crying, deep crying, that is going to be so intense because since they have repressed so many of their emotions, it's gonna be like a big explosion because they haven't allowed themselves to actually feel. Entonces, mire todas las cosas que hemos sentido, hemos estudiado de los síntomas de la herida de la injusticia. Primero, que tienen miedo a sentir, físicamente son personas muy atractivas por la autoexigencia, siempre buscan hacer lo correcto y tienen un sentido de la religiosidad muy profundo. Su carácter es rígido y son extremos en opinión, entran en argumentos muy profundos con tal de ganar el argumento, les dan pánicos que los conecten con las emociones y acuérdense que cuando logran conectar con las emociones es un llanto profundo porque hacen lo que se llama catarsis. And so in order for us to do like a quick summary of what we're actually seeing about the symptoms, remember that there is people that they're afraid, they're cold-hearted, indifferent, physically they're very attractive because they have a lot of self-demand in order for them to be that way. They're always looking to do the right thing because they want to be righteousness. This is part of the rejection wound, just how we spoke in the past. They are of a personality that is rigid and extreme in opinion. They always want to win arguments. And if they able to connect with the emotions, remember that they're going to have a catharsis where they actually going to have a deep cry. So those are the symptoms. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Quieren decir algo? Porque la meditación que vamos a hacer hoy es para conectar con la herida de la infancia que más nos afecta. So, do you guys have any questions? Because today we're going to connect with the inner wound of that is affecting us the most. Entonces, ¿todos bien? ¿Estamos bien? Yeah. Okay. Bueno, entonces, en la herida de la injusticia, los problemas físicos que van a acarrear las personas que tienen esta herida son al nivel lumbar. Oh, una pregunta. ¿Ustedes saben qué es catarsis? Do you guys know what catharsis is? No. Aquí alguien sabe qué es catarsis. Anybody knows what catharsis is?
Catarsis es recapitulación. Catarsis es uno regresar de nuevo a lo que a uno le molesta para revivirlo. Eso es lo que es catarsis. For the ones that they don't know what catharsis is, catharsis is the capacity for us to recap, is to relieve the wound that we had and being able to experience, so in order for us to heal it. That's what catharsis is. Bueno, entonces vamos a hablar de los síntomas físicos. A nivel físico tienen problemas de la espalda, porque físicamente son personas que caminan demasiado derechas. Ustedes saben que yo conozco 2 personas que son así y son súper derechos para caminar. Physically, a person that has the injustice wound, they're gonna have a lot of back problems because when they walk, they're gonna walk straight. And this is actually true. I know 2 people that they actually walk super straight. And that's because they're very rigid, porque son muy rígidos. Y porque son tan rígidos, son candidatos a los accidentes con su cuerpo. O sea, el cuerpo se les parte por no dejar fluir la energía. O sea, ¿se acuerda que ahorita hablamos de qué bloqueos pueden tener? En la energía femenina también tienen bloqueos, porque son personas que no dejan que la vida fluya. Entonces, por ser tan rígidos, son personas que constantemente van a sufrir accidentes con los huesos o con el cuerpo, porque son demasiado rígidos. So, because they're so rigid, they're going to have a lot of problems having accidents with their bones. They're going to have a lot of, because since they are so rigid energetically, they're not able to flow in life. That's the reason why they have problems with accidents and breaks in the bone system. There are people that they follow very strict diets and they're very structured. Son personas que tienen dietas muy estrictas y tienen una vida muy estructurada. ¿Por qué? Porque no se pueden dar el permiso de ser diferentes. Entonces son personas que van a buscar crear la mente, constantemente van a buscar conocimiento. Son personas que constantemente van a buscar la perfección de cómo se expresan. Pueden ser como lo que se dicen abogados, policías, personas que están en el poder. Escucha lo que les estoy diciendo porque esto es muy importante. Son personas que siempre van a buscar una vida donde no haya espacio para la espontaneidad y una vida donde no haya espacio para cambios por la rigidez que ellos manejan. So these people follow very strict diets and they have a very structured life. They do not allow anything that is by surprise or anything that is spontaneous. And they're gonna be in roles that has to do with inflicting power so they can control it, like lawyers, like people that is congressmen, politicians, policemen, because they afraid that anybody else is going to be unjust against them. Son personas que sufren lo que se llama bruxismo. ¿Ustedes saben qué es eso? Espérense, a ver, yo le ayudo un poquito a Silvia.
Ustedes saben qué es bruxismo. It's Ay, yo sé, bruxism. maestra. No. Es cuando una Bruxismo, persona se rastrilla los dientes. So they're gonna have problems with bruxism with their teeth. They're gonna start how do you say that, twitch their teeth because Maestra, they're you mean gonna grinding? grinding teeth. Grinding. Yes, grinding. They're gonna have a lot of problems grinding teeth. Así es. Entonces, son personas tan exigentes que no permiten ni siquiera enfermarse. Listen to this. There are people that they're so self-demand that they do not allow even to get sick. Entonces, para resumir, para que ya se acuerden, tienen problemas de la espalda, son candidatos a los accidentes, tienen problemas de rigidez, tienen dietas muy estrictas, una vida muy estructurada, sufren de bruxismo y son personas que no permiten enfermarse. So just to recap, so we can have this to understand it better. Remember, they have a lot of problems in their back, with their back. They can have a lot of accidents, especially with their bones, because their energy is very rigid. They have problems with, they have a strict diets, and their life is very structured. They have grinding problems, and they do not have room, not even to get sick. Al nivel psicosomático, tienen muchos problemas con el sistema inmunológico, en especial con el hígado, que está encargado de limpiar las emociones. So in order for, what is the psychosomatic consequences of having the injustice wound? They have a lot of immune system problems, especially with the liver, since the liver is the one that cleans the emotional system. Ellos tienen una mirada profunda, directa, y no les gusta huir. Y eso es tan cierto. La persona que yo conozco te mira profundamente como que te va a matar con los ojos. Y eso es bien cierto. So they also have a very direct eyesight, when, like a strong eyesight when they're looking at you, and they're not escapists. A nivel laboral, tienen una autoexigencia, y si son empleadores, quieren que los empleados sean ejemplares. Entonces, esa misma autoexigencia que ellos se ponen es la misma autoexigencia que le piden a las personas que están debajo de ellos. So, when we're speaking about work-related, the wound injustice, they're very self-demand when it has to do with the employers, well, they're actually having a person with the injustice wound is good for employers because they always want to give the best results. It's the people that is constantly succeeding in what they do, because it's never enough for them. Remember the sentence that we said at the beginning, it is never enough. And but if they become the employer, they're very bossy, and they're very extreme with their employees. And just how they have that self-demand for themselves, they're gonna have it for the employees. They want everything to be organized so everything can be
adapt to the busy agendas. Entonces, como son unas personas tan autoexigentes, quieren que todo sea organizado para que todo quede bien adaptado a la demanda de las agendas que ellos tienen tan ocupadas. Y por ende son personas muy criticonas, porque ellos buscan la perfección, porque dentro de ellos quieren ser perfectos. Y lo más importante que estas personas buscan a nivel laboral es el reconocimiento. Para ellos el reconocimiento es fundamental. So these people, they're critics. They cannot stop being critics. And one of the things that they're looking is recognition. For them, recognition is fundamental. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Quieren decir algo? Todo está bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, me dejan saber. Ellos se exigen al punto de sentirse perfectos para no recibir el juicio. And the reason why they're looking for perfection is because they don't have any room for judgment. No permiten perderse y cuando lo hacen desde el sufrimiento. Esto es muy importante. Una de las razones del por qué estas personas son así es porque se quieren autocastigar. Ellos tienen la máscara del mártir. Entonces, ellos no permiten que ellos tengan ningún error. Y cuando se permiten tener un error es porque se quieren autocastigar y quieren sufrir. Porque la única forma que estas personas pueden conectarse con sus emociones es a través del sufrimiento. Qué terrible esta herida. Esta herida es bien profunda. So, one of the reasons why these people doesn't have any room for mistakes is because they're not allowed to make any mistakes. But if they're allowed to make mistakes, they're going to perceive it through the perception of suffering. They want to go ahead and feel the victim of the story because that's the only way that they can actually feel that they can connect with their emotions. I think this one is terrible. It's very deep. Solo se pueden encontrar desde el extremo, entonces se exigen hasta lograr ese nivel de percepción. No les gusta pedir ayuda, por lo tanto son muy solitarios. They can only find themselves from the extreme, so they're very strict on how they actually they act, so they can actually find a level of perfection. They don't like to ask for help, and that's the reason why they're very solitary. Cuando escogen irse a un retiro espiritual, se vuelven jueces muy severos desde la percepción del sufrimiento. Se dicen a sí mismos, así es la única forma de evolucionar. Y si yo voy a evolucionar, va a ser a través del dolor. So these people, if they choose to find healing, they're going to be very strict judges. And they're going to find forgiveness through suffering. So they're going to make a decision that in order for them to evolve, it has to be through suffering. Tienen una voz interna que les exige. Y si no siguen esa voz, lo que sienten es vergüenza. They do have a voice inside of them that is demanding of perfection. And if they do not follow as it says, they're going to feel very shameful. Siempre se encuentran como que no son suficientes y eso les trae insatisfacción personal. They always feel like they're not enough, and this brings tons of insatisfaction, personal insatisfaction. Han aprendido que el amor es
condicional a través de lo que ellos puedan hacer. The only form of love that these people has ever found is conditioned through what they believe they can do for others. If they cannot do for others, they feel they're not enough. Su peor sentimiento es asociar el dolor por no permitirse hacer ellos mismos o ser auténticos. So their worst feeling is to associate pain with not allow for them to be themselves authentic. So they will never feel authentic. Se gastan toda la vida en automejorarse para llenar ese vacío. ¿Qué significa esto? Que son personas que constantemente van a estar buscando información y títulos para llenar su ego, para que cuando tengan un argumento, ellos puedan ganar el argumento. So these people is gonna waste their life in to have a perfect self-image by studying and acquiring a lot of titles because they're looking for perfection. So when they go into argument, they can actually win this argument. La perfección trae un precio y es la falta de espontaneidad y el no poder fluir. O sea que son personas que tienen muchos problemas con la energía femenina. Por lo tanto, su energía masculina está totalmente desconectada. So they're looking for perception, and because this has a price, they lack of being spontaneous, and they cannot flow with life. So because of this reason, they're going to have a lot of problems connecting with the feminine energy. Ellos no tienen poder de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida porque esto no, para ellos no hace sentido, porque esto no les trae paz interior. So because of the way how they are, they're not allowed to enjoy the little things in life because for them, this doesn't make any sense. And because of this, they do not have any inner peace. No se dan el permiso de sentir y se identifican como la víctima y después se premian con el autosabotaje. They do not allow themselves to feel, and then they identify with the victim so they can actually reward themselves with self-sabotage. ¿Quién sabe aquí qué es el sabotaje? Who knows here what is sabotage? La acción que hace uno para joderse uno mismo. Así es. ¿Quién más quiere? Destrucción personal. ¿Mm? Destrucción personal. Destrucción personal. ¿Quién más? Who else wants to opinion? El sabotaje viene cuando uno está a punto de manifestar algo que quiere, pero no se da el permiso de obtenerlo porque no puede sostener la atención en lo bueno. Sabotage comes from the perception of me not able to give myself what I need. I cannot sustain my attention enough to receive what I deserve. Así es. Bueno, entonces, en las relaciones van a buscar la confrontación. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del nivel emocional en las relaciones. Cuando una persona tiene la herida de la injusticia, van a buscar la confrontación y van a tratar de destruir esta relación para no permitirse sentir. Qué tremendo esto. Esta herida me dejó a mí totalmente in shock. So now we're going to speak relationship wise. In the relationships, they're going to find confrontation in order for them to destroy their relationship so they can feel, because they're refusing to feel.
Esta herida me ha dejado, debe ser muy tremendo no tener esa herida. Yo con esta herida no sé, sí debo tener un poco, pero yo todos estos comportamientos no los tengo. Dame un segundito. Ok, bueno, vamos a seguir. Ok, también van a tener autoexigencia en el extremo con la pareja. Y cuando tienen relaciones con el mismo sexo, o sea, una amistad de trabajo, son personas muy competitivas que a través de la crítica se juzgan mucho desde el yo soy perfecto y quieren sentirse el héroe de cualquier relación y compensan desde esa sensibilidad. Y cuando la herida se activa, se encorazan con mucha más fuerza e intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que son personas que cuando están en cualquier tipo de relación te van a hacer sentir como poca cosa, te van a exigir lo que ellos no dan y fuera de eso, cuando tú les dices que están mal, ellos te van a hacer sentir a ti culpable y te van a acusar a ti de ser frívolo y de que tú no les estás dando emocionalmente lo que ellos no te están dando a ti. No sé si me entendieron. ¿Ustedes entendieron esa parte, los que hablan español? Es una de los sesgos narcisistas aquí también. Tiene algo de eso también. No, pues aquí yo creo que está el rey de los narcisistas. Este sí es el rey. Esta herida sí es el rey de los narcisistas. Bueno, entonces ahora lo voy a decir en inglés. So, they're very competitive when they have relationships with the same sex, like friendship. They usually criticize a lot and they play the mind games of I am perfect, you're not. So they can make the other person feel less. They always want to be the hero in the relationship and they try to compensate from the perspective of the sensibility. So when the wound activates, they're going to get protected with a lot of strength and intensity. So what does that mean? When you are in a relationship with this person, they're gonna play mind games where they're gonna actually make you believe that I'm helping you. Oh, I am the best, but you don't see it. You are the one who's cold-hearted. You are the one who's not giving me what I need. So whenever you actually call them out, they're gonna become stronger in the way how they protect, and they're going to make their best to make you feel not worthwhile. So the people that speaks English, do you guys understand? Okay, pues I Yeah. Jessie say yes. Okay. So what Nacho says, this is the kings of all narcissists. Entonces, van a querer tener la razón siempre, pues ellos son dueños de la verdad absoluta, porque ellos siempre tienen la razón, siempre se van a justificar y esto les va a costar un gasto energético, porque lo van a aumentar desde diferentes puntos de vista y se van a defender muy bien porque todo lo han estudiado. Y por esta rigidez y frialdad, ellos van a parecer como un tsunami emocional al punto de que se van a la incoherencia del irrespeto, respeto propio y la confianza.
porque cuando deciden algo y atacan a la otra persona se vuelven frívolos hasta en su propia realidad. Qué tremendo esto, descripción del narcisista, total. So whenever they feel like they're actually right, they're going to defend the truth, which is absolute, because they feel like they're right. So they're going to justify and they're going to lose a lot of energy in argumenting different perspectives, different points of view, since they are able and capable of defend themselves very well, because they have self-absorbed a lot of information, and this cold-hearted and rigid personality is gonna feel like a tsunami of incoherence that step by step is gonna be without self-respect, respect, and not trust, because this person is gonna become cold-hearted in the which is the reality that they have for themselves. Entonces esto es muy importante, porque en verdad esto es lo que describe la personalidad de una persona narcisista. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cómo sanarla. Now we're gonna speak how to heal it. Dame un segundito. ¿Qué ustedes creen que sería el primer paso para uno sanar? What do you guys think is the first step to heal? Recognize that sometimes we are the narcissist, not the other person. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Eso es actually true. The first step is to recognize. El primer paso es reconocer que tenemos esta herida. Dame un segundito. La segunda parte es la aceptación. Dame un segundo. Okay. So the second step is to accept. Acceptance is very important in order for us to be able to heal this wound. Porque ustedes creen que la aceptación es importante. ¿Quién sabe qué es la aceptación? Who knows what acceptance is? When you accept it, then you're able to recognize it and then change it. Bueno, aceptación es más desde la perspectiva de que uno tiene que aceptar. Okay, acceptance is actually, is true what you said, Mary. We need to accept the situation, but acceptance comes from the perspective that I can't control anything that is not me. Acceptance means the acceptance of me being able to relate with other people and knowing that they have the right to be whatever way they want it to be. Aceptación es correcto lo que dijo ella hasta cierto punto, pero aceptar también tiene que ver con la capacidad de yo entender de que todo el mundo tiene su libre albedrío para poder actuar como las personas quieran actuar. Y aceptación es lo más difícil que puede haber en la espiritualidad. The biggest challenge for somebody that has acceptance is that. I'm sorry, the biggest challenge for somebody that is in a spirituality is to accept the word acceptance. Because for one way or another, we're still bounded to control. Entonces, dame un segundito.
Dame un segundito. Otra cosa, para que una persona se sane, tiene que abandonar la idea del perfeccionismo. Another thing that is big for somebody that wants to heal the wound of injustice is to abandon the idea of being perfect. And the word acceptance comes into place. Otra cosa que tiene que hacer la persona que tiene la herida de la injusticia es aprender a fluir y aprender a tomar el día a día y a permitir que la espontaneidad y la incertidumbre sean parte del proceso de su vida. Another thing that a person that has the wound of injustice is being able to flow and being able to be okay with the word spontaneity. They have to allow to flow. They have to take day by day. They have to be able to be surprised for what life brings. Another thing that the person with the wound of injustice is that they have to go back in the past so they can actually feel. They have to do a catharsis. They have to go back to the point where we actually felt this injustice point in order for them to be able to give a different meaning so this will not affect them in the future. Otra cosa que tiene que hacer la persona que tiene la herida de la injusticia es tener la capacidad de ir al pasado, regresar al momento donde ellos sintieron esta herida para poder darle un diferente significado. Lo más importante que nosotros tenemos que ver aquí es que esta herida es una herida de fuerza. ¿Qué significa eso? Que fue una coraza que vino para proteger a la persona que siente rechazo. Y esta es la parte más interesante y que hay que tener en cuenta, porque esto, a veces que cuando uno trabaja con el rechazo, no funciona si no hemos sanado la herida de la injusticia. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo la herida del rechazo y primero no sano la herida de la injusticia, la herida del rechazo nunca se va a ir y por ende va a regresar la herida de la injusticia. So something that we really need to understand that the injustice wound was created as a way, external force to protect the inner child that feels rejected. So if a person does not deal with the injustice wound first, and they just go and try to heal the wound of rejection, is going to resurface again because the injustice wound was created to protect that inner child. ¿Ustedes van entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Do you guys have any questions? Anything that you guys want to share? No. Okay. Entonces, un segundito. Estoy mirando los apuntes a ver si hay algo más importante. Entonces, cuando vayamos a sanar la herida de la injusticia, nosotros tenemos que ir a buscar cuando el niño intenta encontrar su individualidad y
cuántas resistencias externas él no ha podido comprender. En ese momento es donde se forma el mecanismo de protección de la injusticia. So I want you guys to listen to this because this is very important. When we do the recap, we need to go far enough to understand when in our childhood we lost the individuality, when did we lose the fact of being individuals, and when this individuality was compromised with the numerous resistance of understanding of how this mechanism was protecting us. So what does that mean? We had the wound of rejection, and then we were finding resistance in the external. What does that mean? We felt that our caregivers were rejecting us for some reason, one way or the other. They did not accept us. So there is going to be a point when the child is forming that personality. So it could be 5, it can be 6 years old. So when that child is forming the personality to become an individual, like an authentic person, like right there where the child is recognizing what they like, and that is gonna be their personality, that's when that wound is actually formed. So that's when we need to go back and try to give it a different meaning. Do you guys understand? Ustedes entendieron esa parte. Yo sí. Did everybody understood that part? ¿Todos lo entendieron, esa partecita? I'm trying to process the last part. I think I did. Bueno, se los voy a decir otra vez. No, ustedes los que tienen hijos, ¿cierto? Ustedes ven que cuando uno tiene un hijo, uno va viendo que este niño va teniendo una personalidad, como por decir, le gusta Mario, le gusta la sirenita. O sea, ellos están formando una personalidad independiente de lo que uno ha formado. ¿Sí me entiende? Ellos han empezado a formar una personalidad que los hace ellos, los seres únicos que ellos son. Cuando un niño tiene rechazo por su padre, cuando un niño tiene un rechazo por su padre, ¿qué es lo que este niño va a hacer? ¿Cuál es la primera señal de que una persona tiene rechazo? What is one of the symptoms of a person that has rejection? That everything that they're gonna do is to make them parents feel proud for them. Oh, I'm here. Look at me. Mírame, papi, yo estoy aquí. Yo voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer para agradarte. Y eso le impide, exacto, eso le impide al niño ser el mismo, porque le pone una carga al niño, donde el niño dice, no, es que si yo no me porto así, mis papás no me van a aceptar. Entonces yo tengo que sacar buenas notas, yo tengo que ser un buen niño, yo tengo que hablar de cierta manera. Cuando el niño no puede identificarse con la personalidad que él necesita, porque tiene que tener las expectativas de sus padres, entonces ahí es cuando se forma la herida de la injusticia. ¿Ya entendieron? Y ahora sí, ya. ¿Entendieron todos? You guys understand? Sí. Okay. Entonces, por esta razón, es muy importante identificar cuál fue el momento donde yo no me pude desarrollar. Otra cosa, la persona cuando tiene la herida de la injusticia no puede conectar con su cuerpo. Es una persona que el cuerpo solo le va a servir como vehículo, pero va a tener mucho problema para conectar con su cuerpo. Entonces, para sanar la herida de la injusticia, esta persona tiene que hacer cosas donde aprenda a amarse, porque el rechazo y la injusticia está en la habilidad de rechazarse a sí mismo.
In order for a person to heal the wound of injustice, they need to go back to connect with their body, because what they're rejecting is self. So they're never going to have a good relationship with the body. So they're going to constantly reject themselves. So they have to do things that is going to connect them back to their body. Ustedes entienden eso? Do you guys understand that? Like what? Yoga, exercise, massages, the mirror. ¿Qué tienen que hacer? Ejercicio, yoga, masajitos, mirarse al espejo, conectarse de nuevo con la esencia de quienes son para ellos poderse amarse de nuevo. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo? Are we understanding? ¿Vamos bien? Yes. Ok. Bueno, a ver, yo veo qué más. La yoga. Bueno, tienen que hacer ejercicios donde ellos puedan soltar la rigidez. They have to do exercises where they can actually lose the rigidity, because they're very rigid, and the inflexibility. Tienen que conectar con el niño interior para que puedan sanar su niño interior, y esto les va a ayudar a equilibrar su relación de pareja. Tienen que bajarle a la autoexigencia, tienen que hacer ejercicios que los conecte con el colectivo, como por decir, exponerse a tener relaciones con otras personas para que puedan abrir la forma como piensan. Porque acuérdese que la persona que tiene la herida del rechazo y de la injusticia son personas que solo conocen una verdad. So remember, another thing that a person with the wound of injustice has to do, they have to be able to open up for relationships where they can actually expose themselves to see other people's point of view. And lastly, but not least, we're gonna work with sentences. Lo último que les voy a decir son frases que uno se puede repetir para uno poder sanar la herida de la injusticia. Como, espera, sí, ¿verdad? Espérate, ¿cuáles son? Me abro a todo lo que es inesperado y maravilloso. Me abro, espérate. Me doy permiso de expresar toda mi sensibilidad, mi aprecio en mi justa medida, mi aprecio. A ver, esta frase es la más importante. Yo soy libre de ser quien yo soy. Esa es la frase más importante, porque acuérdese que la persona que tiene la herida de la injusticia piensa que no es suficiente. Entonces, la frase más importante, yo me doy permiso de ser libre de quien yo soy. Yo me doy permiso de expresar mi sensibilidad. Yo me aprecio y yo soy la justa medida. Yo me abro a lo inesperado y sorprendente que tiene la vida para mí. Espero que hayan apuntado esas frases por si tienen esa herida para que les ayude. Entonces, I'm going to give you some sentences that is going to help you so you guys can actually work in this wound. One of them is going to be, I am free to be who I am. I allow myself to be free of who I am. I allow myself to be free of who I am. The second one, I'm able to express my sensibility with openness. The third one is going to be, I appreciate myself and I am just enough. And the fourth one is that I'm open to the surprises that life has for me. I am able to receive any surprise that life has for me.
Y con esto terminamos la herida de la injusticia. No sé si tienen algún comentario, si quieren decir algo. With this, we finish the wound of injustice, and I don't know if you guys have any questions or if you guys want to say anything. No? Bueno, yo creo que mejor la meditación la dejamos para el domingo o el lunes, para que podamos hacer una meditación profunda de las heridas, ya que con esto concluimos las 5 heridas, y podamos trabajar en la meditación con la herida que está más profunda en nuestro interior. So with this, I'm going to finish the class, and then we will do the meditation either Sunday or Monday. So we can only work on the meditation so we can actually connect with the inner wound that is more profound in us. Si no tienen nada más, pues entonces nos vemos el domingo o el lunes. Okay, sounds good. Okay, so apenas la clase esté lista, yo se las mando para que la escuchen. So as soon as I upload the class, I will go ahead and send it over for you guys and digest all the inner wounds. It's time for us to actually heal this. So I hope to see you, all of you, either Monday or Sunday, so we can actually work on this. And I hope you guys have a great weekend. Thank you, Maestra. You too. Good night, Thank you, everybody. Thank Maestra. you, I'm gonna have to Tati. listen to the class again because I missed part of it. So. Apenita la clase esté, yo se las mando. Okay, thank you. Bueno, mi amor, que tenga muy buena noche. Thank you, Maestra. Good night, everyone. Bye, mi amor.